नमस्कार बंधुरा आज के आबारो एकटी रेसिपि निये चले एलाम। आज देखाबो सादा खिचुड़ी रेसिपि। एर जोन्नो आमी किछु सब्जी केटे नियेछि। आछे कुमड़ो, बेगुन, पटल, आलू और झिंगे। आमार काछे जा जा सब्जी छिलो आमी अल्प अल्प करे नियेछि। आपनारा आपनादेर पछंद मतो सब्जी व्यवहार करते पारेन। फुलकपि व्यवहार करते पारेन, गाजर, बिन्स एगुलो दिते पारेन। नियेछि गोविंदभोग चाल और मुगेर डाल। चाल और डालटा आमी एकसाथे धुए रेखेछि। आर नियेछि घी। प्रथमे गैसे कड़ाई बसिए 2 चामचेर मतो घी दिए दिलाम। घीटा गरम होतेई आमी एखाने केटे रखा आलू और कुमड़ो दिए देब। दिए सामान्य एकटू सातलिए नेब। এই দুটো সাতলিয়ে তারপরে অন্য সবজিগুলো দেব। সবজিগুলো একটু সাতলিয়ে নিলে কাঁচা গন্ধটা আর লাগে না। आज श्रावण मासेर शेष सोमवार। श्रावण मासेर प्रतिटी सोमवार आमरा एइभाবে सेদ্ধ भात करे खेয়েছি। आजके भाबलाम आपनादेर एकटू देखाई और सेদ্ধ भातटाई एकटू खिचुड़िर मतो करे करছি। अनेकेई श्रावण मासे सोमवारे उपोस राखेन, अनेकेई आबार भात खान ना। फल मिष्टि साबु माखा ओट्स डालिया सुजी लुचि परोटा एसब खान। आबार अनेकेर एसब किन्तु सह्य हय ना, तारा सेদ্ধ भात खेये थाकेन। केउ श्यामा चालेर सेদ্ধ भात खान, केउ बा गोविंदभोग चालेर सेদ্ধ भात। आमरा गोविंदभोग चालेरই सेদ্ধ भात खेये थाकी। देखुन सब्जीगुलो आमी एकटू सातलिए निচ্ছি। पटलटाও दिए दिएছি, बेगुन और झिंगेटा रयेছে, एबारे सेटाও दिए देब। रान्नाबाटी खेली चैनेले आमार सकल बंधुदेर जानाई अनेक अनेक स्वागत। आमार रेसिपि यदि आपनादेर भालो लागे ताहले अवश्यई आमार चैनेलटा लाइक शेयर और सबस्क्राइब करे देबेन और पाशे थाका बेल बाटनटा प्रेस करे राखबेन, ताहले आमार रान्नार नोटिफिकेशन आपनादेर काछे पौंछे जाबे। आमी सब्जिर मध्य किन्तु एकटू नुन दिएछिलाम, सेटा बला हयनि। सब्जिगुलो सातलिए धुए रखा गोविंदभोग चाल और मुगेर डालटा दिए दिलाम। एकटू नाड़ाचाड़ा करे आमी चाल धोयार बाटीते जल दिए देब। बाटीते किछुटा चाल और डाल लेगे रयेছে, सेटाও दिए देब। परिमाण मतो जल दिए देब। दिए ढेके ढेके रान्ना करे नेब। प्रथमे 5 मिनिटेर जोन्नो ढेके देब। এই সময় আমি দেখুন দুটো ছোট টুকরো আদা নিয়েছি, আদাটা গ্রেট করে নিয়েছি। 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি দেখে নিচ্ছি এখনো সেদ্ধ হয়নি। আবারও ঢেকে 5 মিনিট রান্না করে নেব। খুব কম সময়ে কিন্তু এটা হয়ে যায় আর এটা খেতে ভীষণই সুস্বাদু হয়। হয়ে এসছে, এখন আমি এখানে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেব। আমি এখানে পিঙ্ক সল্ট ব্যবহার করেছি। সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম। এবারে গ্রেট করে রাখা আদাটা দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা।
হয়ে গেছে। একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে ওপর থেকে আরও 2 চামচের মতো ঘি দিয়ে দেব, দিয়ে ঢেকে রাখবো। কিছুক্ষণ ঢেকে তারপরে আমি পরিবেশন করে দেব। হয়ে গেছে, আমি পরিবেশন করে দিচ্ছি। আর আমি আগের থেকে একটু আলু সেদ্ধ করে কাঁচা লঙ্কার ঘি দিয়ে মেখে রেখেছি, এর সাথে আলু সেদ্ধ মাখা নিয়ে নেব। আজকের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। নমস্কার।